नुआ वीडियो आपन स्वागत जनाऊँ आ बहुत ही आपन बहुत भल लगे आ मुझे शॉर्ट रे रखी तो आप देखि पारथिबे तो लास्ट पन देखंतु आ वीडियो केमती लागुची ता मते कमेंट मते जणेबे आ एपरी कंटेंट मो चैनल रे आपन देखियो पाइबे मोर एंटरटेनमेंट वीडियो आ ए वर्षर वीडियो मु आपन टिके डेली आपन देखियो पाउथिबे तो चलंतु वीडियो को देखंतु आ वीडियो लास्ट रे मु आपन फीडबैक देबी मो विषय रे तो रहउची पैसा नगर आई बापू आज्ञा तुम कौन पचारियो पचार है आगे गीत गाउथली के दीटा तो पचारले नेबे पिला पिला ने छोट बुद्धि बाकी भीतर बचाउ दीजिए दीटा पचार करो जोड़े बम प्रश्न कर देली हो कोड ए जो गीत गाइली ढिंकी साले मुसा काट सुना पानी रो धरली हाथ टेका पानी टेका हाथ रे गीतुरा बड़ फल रे काथियो गीतुरा पूरी पानी पीली हां बेला कुहारे पड़ीला माछी ढोलिया रे कुहारे पड़ीला माछी एटी कहानी री बो खइता माछी जे बड़ उपली रे अबे ढिंकी साले मुसा गात ढिंकी साले मुसा गात सुना पानी रो धरली हाथ सुना पानिया ना पाती नेटवर्क सुना पानी रो धरली हाथ टेका पानी टेका आगे नेटवर्क तो गार प्रॉब्लम होगी हां ये परिवार पत्र हां एथरा बाप धन हे तुमे लक्ष्य कर हां एथरा हे बाप धन तुमे लक्ष्य कर जो प्रश्न पचारियो तो ए सभा बजर हेउ न हेउ पदे जे खोजिबी त मुहि किए सुना पानिया के जाइयो छी होई किए सुना पानिया रो धइला जे हाथ टेका पानी ताहाकू हेला टेका भात अच्छा सुना बरो बाप धन सुना बरो बाप धन से पद गायना
ନାହିଁ ନା ହରିବଂଶରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ହଉ ମନା କହିଲେ ହଁ କରିବି ନହେଲେ ନାଇଁ କରିବି କି ସାଳେ ମୂଷା ଗାତ ସୁନା ପତିଆର ଧରିଲା ହାତ ତାକୁ ଟେକା ପାଣି ଟେକା ଭାତ ନହେଲେ ଏ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପଚାରି ତାଙ୍କେ ଇଏ ଏଇଟା ଭାରତ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି କହିବେ ଏ ବାପ ଏଇଟା ଭାରତ ଭିତରେ ଅଛି ଆରେ ଭାରତ ଭିତରେ ଅଛି ମାଇ ଭାରତାର ନାମ ରହିଛି ସଭା ମଧ୍ୟରେ କହିବି ମୁଁ ବାଛି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଭାରତରେ ଦେଖ ମୋ ମନ ନାହିଁ ମୋ ମନ ନାହିଁ ଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଲାଗେ ସେଠି ଗଲାରୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦଉନୁ ବେଲେ ବାଜା ଗାଉ ତମକୁ କି ଶୁଭୁନି ପହରଦିନ ଢଉଗାଁରେ ଦିନ ସାରା ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଢଉଗାଁରେ ଲାଗିଲା ତତେ ମୁଁ ପଚାରିବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛି ନାଇଁ ତ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛି ନାଇଁ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଅବହେଳା କରୁଛି ନାଇଁ ତ ଭୂତ ମୁଣ୍ଡା ହାମ କରୁ ବାପ ଆଜ୍ଞା ମାଇ ଭାରତ ଆଜ୍ଞା ପାକୁଡି ହେଲେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହସୁଥିଲା ଗୁଲୁଗୁଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ପକୁଡି ଛେଚା ବାଇଗଣକୁ ଲମ୍ବା କାକୁଡି ହେଲେ ବାପ ମାଇ ଭାରତ ଯୋଉ ଥିଲେ ଭାରତରେ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମାଇ ଭାରତ ଭାରତରେ ଅଛି ସିଏ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିନି ପଦ୍ମାବତୀ ମାଇ ଭାରିଯାର ମାଇ ଭାରତର ଭାରିଜା ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଅଇଁଠା ଥାଳିରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାତ ଦବ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଅଳତା ଲଗେଇବ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାନ ଭାଜିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇବା ସେଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ଶୁକୁଳି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବାପ ଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି ନାଇଁ ବୋଲୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁନା କହିଲେ ତ ହଁ କରି ଆସେ ଯେ ବାଜା ଧୁମ ଧୁମ କି ବାଜୁ ହଁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଆନେ ତ ବେଲତେ ହଁ କରିଦଉନୁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଆନେ ହେଉ ବାପ ଆରେ ଲାଇଟ୍ ଆନେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆପଣ ହେଉ ବାପ ଧନ ଯଦି ଏଥିରେ ତୁମ ମନ ନାହିଁ ବାପ ଧନ ଏଇଟା ଯଦି ତମର ମନ ନାହିଁ ପୁରାଣରେ ଅଛି ବାପ ଲେଖା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ରାମାୟଣରୁ ବାପ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଉଛି ବୁଝାଇ କହୁନ ମୁନା କହିଲେ ହଁ କରି ନହେଲେ ନାଇଁ କରି ରାମାୟଣରୁ ବାପ ହେ ମୁଁ ଦେଉଛି ବୁଝାଇ ହେଲେ ବାପ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ ଯେ ଲେଖା ଅଛି ବାପ ସାତ କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଲେଖା ଅଛି ବାପ ସାତ କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ କବିମାନେ ଲେଖିଲେ ଯେ କୋହରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଭାରେ ମୋ ଦେଉଛି କହି ଟେକା ପାଣି ଟେକା ଭାତ ଥିଲା ଓ ନାଇଁ ଟେକା ଭାତ ତୁମ ତୁମେ ଥିଲା ଓ ନାଇଁ ତାର ଭାଇ ଯାବେ ସୁନା ପାଟିଆ ହୋଇଥିଲା ଏ କଥା ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯଦି ରାମାୟଣରେ ବାପ ଯିବ ହୋଇ ଶେଷକୁ ତମେ କାଳେ କରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ପଚାରିବା ଲୋକର ଆଜ୍ଞା ହେ ଗୋଟିଏ ମନ କହିବା ଲୋକ କହିବ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଣି ବାଇ ଭାଣିବା କହେ ମୁହିଁ ଦେବି ନାହିଁ କଲେ ମୁଁ ତ ଯେ ପରାସ୍ତ ହେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁନା କହିଲେ ହଁ କରିବେନି ତମେ ହବ ହବ ରାମାୟଣ ଅଛି ହବ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟକଟରେ ପସନ୍ଦ ପଚାର ଦେଇ ଛିଡ଼ିଲା ସେ ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ପସନ୍ଦ କହିଦଉଛି କହୁନ ହଁ କରିଦଉଛି ହଉ ବାପ ହଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ନଉଛି ରାମାୟଣ କାହିଁକି ପଚାରୁଛି କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ନ ହବ ମହାରାଜ ହେଲେ ବାପ ଯଦି ସେତିକି ଟିକେ ନ ବଳିବ ମନ ଭାବୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣକୁ ଟିକେ କରିବ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି
गोटे पटे गाइला आ गोटे पटको लक्ष्य करू देवी भागवत मध्य आज्ञा हे गोटिए लेखा अछि आज्ञा देखला तो हबनी लोहा चला भजा लुहा टना भजा हबनी हबनी सत्य अनुसार विषय हबनी टेका बाई टेका भात आज्ञा देवता माने मत जाला गो जांती होई गोटिए गारे हम करते दिले आ गोटिए गारे करंती नाही आमे जदि गछर बुरुनी चढ़ी जिवु आके डाळी को ठीक करते दिबो गोटे गारे हम करते दिले आउ करे गारे सेटा नाही हां हेउ बाप धन जदि सेठिरे तुम भवन औटी गवन आउ अन्य दिग क्रम करिबी गवन सोना बाप धन तुमे मन गुदई कहूछि तुम्हारा केहू बागोरे पचारी अच्छा पसन ए स्वभाव जरे तबे प्रेमा करिना रामचंद्र राति पाइले राजा राति पाइले रामचंद्र राजा हुई थांते मंथरार कूट चक्रांत कैकेयीर भर रामचंद्र बनगामी हेले अच्छा भरत अयोध्या राजा हब राम वनवास को जीवे पितृ सत्य पालन कले रामचंद्र मातृ सत्य पालन कले लक्ष्मण लक्ष्मणकर भाषाला उड़मिला ढिंकी साले मूषा गात सुना पतियार लक्ष्मण धरिले हाथ किंतु लक्ष्मण गले वनवास जेते बेले लक्ष्मण वनवास गले ताकू खाली टेक्का पानी आ टेक्का भात कहले खा बोली केबे कोई नाली लक्ष्मण लेइछि सिना खाई ढिंकी साले मूषा गात सुना पतियार लक्ष्मण धरिले हाथ ताकू टेक्का पानी आ टेक्का भात जो फल तोड़ी आनुथिले लक्ष्मण किंतु ताकू दउथि रामचंद्र देइछन सिना खारे लक्ष्मण बोली केबे कोई नाली टेक्का पानी हबनी न नाही हबनी राधे राधे आउ केन अछि काले काले हेउ बाप जदि एथिरे तुमर नवटिला मन आउ टिके आगकु मु करिबी गमन किंतु देखिया आउ टिके आगकु मु करूछि गमन किए काहकु आउ ए जो सीतापुरा बन बाप हेलेला चोराई सीतापुरा बन हेले चोराई आका कांदिले से दिन ले प्रभु भोगाई कांदिले से दिन ले प्रभु भोगाई कांदु कांदु तोटी तांगर दे बोला सुखी न लक्ष्मण को कही दे प्रभु श्री राम झलक पाए कही आनरे लक्ष्मण लक्ष्मण बोले जे चलो खोजी बापानी केहू घरे भाई पानी मिलिला नाही देखिले निकटे एक गोष्ठ अछि से गोष्ठे लक्ष्मण गले पहुंची कहिले गोपाल भाई रे सुन मोर गिर देखू की कह तू ही टिकिए खीर मो प्रभु पानी रे बिजुनी गोपाल माने से बिन मने नाही नाही जदि तबे आम मुहे मूल्य दिबो ताहा देखिल देव ये गौर बाप रामचंद्र सुवर्ण मुदी बाहर कले गोपाल हस्तरे मुदी गोढ़ाइले गोपाल से दिन धरिला सुना मुदी को लोई झंगिला बोली जे तारो कांदो देखिला आज्ञा से ईटा शब्द नाही तापर गोपाल चाकिला मुदी को जाई कसापिता ताहा गुजे नाकिला नाही तापर आज्ञा से दिन देउछि कहिनो गोपाल पिला मानबो
হে লক্ষণ রাগ গরগর বহিতে লক্ষণ হেলে গোপাল পিলাଙ୍କୁ অভিশাপ দেলে କ୍ଷୀର ଯୋଗୁ ଗର୍ବରେ ଦେଉଛ ମଳିନ ସବୁ କ୍ଷୀର ହୋଇଯାଉ ତୁମ ରୁଧିର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଯୋଗୁ ଗର୍ବ କରୁଛ କ୍ଷୀର ଯାକ ରୁଧିର ହେଇଯାଉ ରକ୍ତ ହେଇଯାଉ ସେଦିନ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୀର ରକ୍ତ ହେଲା ବାପ ତାଙ୍କର ଟେକା ପାଣି ଟେକା ଭାତ ତମ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତମେ ତ ଗଳି ପଡିଛ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଦିନ ଯାକ କମ ପାଇଁ ଗଳି ପଡିଲ ବୋଲି ବାପ ସାଳେ ମୂଷା କାତ ସୁନା ପାତିଆର ଧରିଲେ ହାତ ତାଙ୍କୁ ଟେକା ପାଇଁ ଟେକା ଭାତ ସିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ହବ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଥିବ ଆସିଲା ଆସିକି ହାଣ୍ଡିକୁଡ଼ି ସଭା ଟେକା ପାଇଁ ଟେକା ଭାତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ଠିକିରେ ରହୁଛି ଦଣ୍ଡ ହବ ଯେ ମୋର ପାଇବି ନାହିଁ ହବନି ନା ଆଚ୍ଛା ବାପ କୋଉ ପୁରାଣଟା ପଚାରୁଛ ଏ ପୁରାଣଟା ଆକା ଯୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛ ସେଟାରେ ଆକା ନଳ ରାଜା ଦମୟନ୍ତୀ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା আচ্ছা বাপে ভালো হয়েছে দিনে তোমার অন্তিম বন সে রামায়ণের একা আছে লেখা হইল সতী সুন্দরী বিষয় তুমহু দেবী কহি সতী সুন্দরী বিষয় তুমহু দেবী যে কহি এ যে কণ্ঠপতি নামে জনে ব্রাহ্মণ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଯେନୁ ନୋହିଲା ଜନ୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା ଜନ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବୋଲି ହେବ ତାହାର ନାମ ଯୋଉଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଜନ୍ମ ଯିବେ ହୋଇ 21 ଦିନରେ ତାର ବାପା ମା ମରିବେ ଯାଇ ସେ ପୁଅକୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଯେ ରଖିବେ ସେହି ପୁଅକୁ ଯେ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ରଖିଥିବେ ବାପ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରି ତାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ ମାତ୍ର ଦିଦି ରୋଗୀକୁ ତ ଔଷଧ ନାହିଁ ନୀତି ଦରିଦ୍ରକୁ କେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନୀତି କୁଣିଆକୁ କେବେ ଆଦର ନାହିଁ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନରେ କଲେ ସ୍ଥିର କେତେ ଦିନ ଆମେ ଦେଉଥିବା ଯେ ମାତ୍ର ସେ ପିଲା ଝୁଲି ମୋଣାକୁ ଧରିବ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଯିବ ମାକି ଲାଗି ଚଳିଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ତା ହେବ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ତାର ବାହାଘର ଗଲା ହୋଇ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥାଟା ଥିଲା ରହି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ତାର ଭାରିଯାକୁ ଧରି ସିଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଶାସନ ବେଦପୁର ଶାସନରେ ହୋଇଲା ହାଜର ବିତି ଗଲା ବାପ କେତେ ଦିନ ମାତ୍ର ତାର ଚୈତ୍ର ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏ ଝିଅ ରଜ ଦର୍ଶନ କରିଲା ଝିଅ ରଜ ଦର୍ଶନ କରିଲା ଶନିବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ରଜ ଦର୍ଶନ କଲା ଝିଅକୁ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି 11 ମାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସର ଭାଇ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଲେ ସୁଦୌତୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡ ଦୋଷରେ ଲାଗିଛି 11 ମାସରେ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଯିବ ହୋଇନି ତାହାର ସେ ସୁଦୌତୀର ବାପା ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସେହି ଦିନ ମନା କଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କେବେ ଯେ ଭାଇଯାକୁ ମୋର ରହିଥାଉ ମୋର ଘର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଦିନ ଯାକ ଭିକକୁ ମାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ତା ଭାରି ଯାହା ରାନ୍ଧିଥିବ ଅନ୍ନ ଟେକା ଭାତ ଟେକା ତୁଣ ତାକୁ କରଇ ଦାନ ଏମିତି ବାପ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ଗଲା 10 ମାସ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯାଇଅଛି ହୋଇ ଏ ଝିଅ ପୁଣି ରଜ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି ରହି ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଏ ସମସ୍ତେ ହିଂସାକୁ ଗଲେ ଆମ ରୂପକୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରିଲେ ବିଚାର କରିଲେ ସାହିବାସୀ ରହି ଆଜି ଆକୁ କିଏ ହଟ ଦେବା ନାହିଁ ସେଦିନ ତାକୁ ନ ଦେଲେ ବହନ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ଆସିଲା ନନ୍ଦନ ଭାଇ ଜାଗା ତାର ବାରିପଟରେ ଅଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ମୁହଁରେ ଶୁଖି ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାରିପଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ
दास कहला परठे गुमान नहीं बरस्ते रोदन नहीं आंबली भात मुठिए लुण टिके आनी देवा समय ये झीर हाथ को ता हाथ बाजिला जिते हाथ बाजिला ये तो हल्दी लगे आसला देखिला तार रूप बाप टिकी सारे मुसागात सुना पतियार ये धरची हाथ आकु टेका पानी टेका भात 10 मास पर्यंत दिने नहीं कोड़े नहीं टेका पानी टेका भात धरते जिते ता देह को आ देह बाजी गला मारिला मदन मान तुहाई आउ ए पुओ जे सही पारिला नाही आस आस बोली निकट को गला जाई सुरंती कूड़ो को जेते बेले प्रीति कहिला विष्णुदास जे ब्राह्मण जेते बेले विष्णुदास ताकू प्रीति कला बाप दईबर कथा किए न कहियो परा संगे संगे कष्ट रोग जे गला होई संगे संगे ताकू कष्ट रोग गला होई घर भीतर धीरा ब्राह्मण रही राति पाइला गला समय बापा जिते बाप हे स्नान कला देह ऊपर तार दृष्टि पड़िला फोटोका ता चिन्ह होइला एटा विष्णुदास विषय जे अछत कहि हेतो कि बाप धन ये सधारण हबो मना कर हेलो ଆମର ଦେବତା ଆମର ପଡ଼ାର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆମର ସାହୁ 30 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ବଦେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। धन्यवाद। आज श्री श्री माँ बुनी ठाकुराणी जगत जननी महामाई माँ ममता करुणावन्ना दुर्गति तारिणी दुर्गांकर ये जो कोठीशाला यात्रा चली बाबू माने बहु समय को मूल्यवान बहु समय को नष्ट करी आज जो कला प्रति उत्साह होई स्थान रे उपस्थित अछंती आउ बाबू माने जो पुरस्कृत करी अछंती शयने सपने ताहाकु रखिबे बनमाली शयने सपने ताहाकु रखिबे बनमाली चुप बेले सहाय ताहाकु होंतु दंडकाली मां मंगला लक्ष्मी रूपे भंडार को देबे तांकु धन सरस्वती रूपे विद्या करिवे जे दान चला पथ तांकर जे उज्जवल जाऊ होई समस्तकर मंगल करंतु महामाई करतारी द्वारा टिके दियंतु जणाई आउ जति विनय होई पंडित करतारी द्वारा दियंतु जणाई आज्ञा एटा रामायण लेखा सेपटे लक्ष्मण शक्ति भेद होइतिबे अच्छा एपटे याकर अग्निका ऋषि बसिथिले सुली उपरे पाठ गाइले बाप एटा 3-4 घंटार पाठ आज्ञा आज्ञा एणु करी सुना पतिया हला कि सुदंकी टेका पानी टेका भात खाइतिले विष्णुदास हबो आज्ञा बाप हला हबो नळ राजा दमन दिले हबो नळ राजा दमन दान आज्ञा हो ठीक अछि हां ठीक अछि हां राम तपवनं प्रवेशं हत्यावृति काचनं पैदेही हरण जटायु मरण सुग्रीव सवासनं बाली निग्रहण समुद्र तारणं लंका परिदहनं पश्चात दर्पण कुंभकर्ण निधनं ये कथते श्री रामायणं
ଦୁଇରେ ନାମ ପୁଷ୍କର ବୋଲି କହି ଆଜ୍ଞା ନଳ ଆଉ ପୁଷ୍କର ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଭାଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦମୟନ୍ତୀ ନଳ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର କରି ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ କଳି ପୁରୁଷ ସେଦିନ ମନ ମଧ୍ୟ କଲେ ସ୍ଥିର କଳି ପୁରୁଷ ମନ ମଧ୍ୟ କଲେ ସ୍ଥିର ଏ ନଳ ରାଜାକୁ ଘାଣ୍ଟିବି ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଖଳରୁ ବଳ ସେଦିନ ଗଲେ ପଳାଇ ଖଳ ସିନା ପୁଷ୍କର କଣ୍ଠରେ ଯାଇ ଦୁର୍ବଳ ସେଦିନ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ନଳ ରାଜା ରୋଦେ କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ମନରେ କରିଲେ ସ୍ଥିର ପଶା ଖେଳ ଖେଳିବା ଯେ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ନଳ ପୁଷ୍କର ପଶା ଖେଳ ଖେଳିଲେ କେତେ ସମୟ ରାଜା ହେବି ତାଇଲେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନଳ ରାଜା ଯେ ବୋଲେ ହାରିଲ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯେ ନିୟମ ଯିଏ ଏ ଖେଳରେ ପୁଣି ଯେ ହାରିଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ସେ ତ ମନ ବୁଝିବ ନଳ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଖେଳରେ ହାରିଲେ সকল সম্পদ সারি সে তো বড় পুজলে ভারি যাত পয়তি সাথীরে অছি ভারি যাত পয়তি সাথীরে অছি সেতেবেলে বড় রাজা করিলে গতি গোটিয়ে সুবর্ণ মণ্ডপ যে অছি সে মণ্ডপ পরে রাজা সরিছন্তি রানী তাଙ୍କ পাশে করিলে শয়ন কলি পুরুষ ঘাটিলা তাଙ୍କ মন সুবর্ণ কপট কলি পুরুষ হেলে রাশি পুরি সে ডাଳରେ বসিলে কপধন রাজ্য ହେଲା নৌষেধ রাজা ହେଲେ ନଳ ରାଜା ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଲେ ପୁଷ୍କର ବର୍ଷା ଖେଳରେ ନଳ ରାଜା ହାରିଗଲେ ନଳ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ହାରିଲେ ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇରେ ପଣ କରିଥିଲେ ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ଖଳ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁ କଳି ପୁରୁଷ ଘାଟିଦେଲା ନଳ ରାଜା ଆଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ
मुरारी न हरी मुनि रते द बुद्धि मुरारी नल दमयंती चरित्र महाभारत प्रमाण मिलियो रामायण प्रमाण मिलियो हाँ हाँ ए जम ए कुबेर आउ इंद्र वरुण को न बरी नल को बरी देबारु त्रेतया ए द्वापर जुग आ कलियुग रास्ता रे देखिबे तुमको न बरी गोटे मानव को बरी देला तार प्रतिशोध नेबा कलि पुरुष हस्त संत करिवार लागि नल सकल संपत्ति हरई देली अच्छा ऋतुपर्ण राजा घरे रहिले बाहुक रूपरे ये दमयंती जेती राज्य रे रहिबो सुबाहु राजा मा सुनंदा पाखे कालक्रमे दमयंती परिचय दब ये मोर भौणी झियो झियारी आकु भीमक राजा नै रखिबे भीमक बापा घरे रहिबो तार पुओ गोटे इंद्रसेन झियो गोटे इंद्रसेन ऋतुपर्ण राजा ये दमयंती गोटे घोषणा करदब जे मोर गोटे स्वयंवर होउची राजा विचार करिवे दमयंती तो सती से किमिति पुनर्विवाह करबो आज्ञा ये जाइथिले बाहु करू करी जाऊ जाऊ ए उत्तरियोटा पड़ी जीव खंडे दूर रे ऋतुपर्ण राजा विचार करिवे बहुत दूर रे पड़ी गलानी रथ नल राजा विचार करे मु संगे संगे घिनी आनी संगे संगे जिते घिनी आनिले ऋतुपर्ण राजा बोले मंत्रटा कोन सिखिला ना मते विद्या ना ठीक है मारे ठीक है नहीं नहीं टेक्का पानी टेक्का हाथ लगा कोई टेक्का पानी टेक्का हाथ लगा कोई और गमिले इरा पाछो ना टेक्का पानी और ये सीरियल को टाइम लगा सीरियल ओहो आज्ञा विधान गरी सुनो देवना देई मात्र ए ऋतुपर्ण विद्या मध्य गोटे बेला शिखाई जो सर्वता को करी दिला दशमा आज्ञा कोई जो मंत्र डाक्तार दे देला शिखाई मंत्र बोलरू कली पुरुष दूर गला होई ये वस्तो सारे रही अछि नळ राधन दमयंती बोलिबा परीक्षा करी बिजान निजर दासी से ही डाकी आइला जति मोर स्वामी परीक्षा करिबी तोराको पाखे ऐश्वर्य शक्ति अछि अग्नि दैवत गौरी सौरी नलरंजना कर दिछुनी अच्छा कोटा ओटा परिबा कुलेली आकुरो से करी दियो कहि तुई होइले जन राजा थिले अस्तो सारे रही रोसेई करिबा पई हानी चाउल देले जे गाई अकोटा अकोटा परिबा कुसे हुनेला पानी नो फुटू चाउल से तीरे पकाइला मुन सहित बेसर मिसाइची दासी जाई दमेंती की कहलेला मु इमिदिगार रोसेईगार कोटे देखि अकोटा अवटा चाइना तो कने पंचाका ढेनिया बाहरी बोला ए बेसर सहित मसला मिसे देला बोला काई तार भानु जाती अच्छा क्या रोसेई द्रव्य देते बारे देने इजी दमयंती चाखिया तार विश्वास हो नमु ঠিকই করে বিছাগা তো ঠিকই করে দময়ন্তী শেয়ার করে দাও এ সসই তো এইটা শেয়ার কারিগর নম্বর 3 পারবেন না সেইটা লাগবে সেইটা নাই নাই হবো যে হেডি आज्ञा खाली प्रश्न उत्तर चार जाएगा इंद्रसेन इंद्रसेन तार पुओ झियो को पठेला देखिले से कांदियो ना नहीं देखले कांदी विश्वास जेतले हे गेला दमयंती जाकी प्रवेश होइला नल राजा पाखे एमिति पुरुष को देखिछ कि मोर अधा लुका काटी गिरी मोठा को पळै गेला
ନଳ ରାଜାର ଦେହରୁ କଳିପୁରୁଷ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ କହିଲା। ନଳ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବୋଇଲା ଭୁଲିଗଲି ସାରା ଦୁନିଆ। ବୁଢାପା ମତେ କେତେ ହବ ରେ? 27 ଗଲେ 28 55 ବର୍ଷ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଲାଗିବନି? ଭୁଲିଗଲି ସାରା ଦୁନିଆ, ହାଲୋ ସାଥି ମିଳିଲା, ମୋର ସାଥି ମିଳିଲା, ୟାର କାମ କର ମତେ ପାଗଳ କଲା, ୟାର କାମ କର ମତେ ପାଗଳ କଲା। ମନକୁ ମନ ମିଶିଲା, ଆଖିକି ଆଖି ମିଶିଲା, ମନକୁ ମନ ମିଶିଲା, ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶିଲା, ହେ ରଙ୍ଗ ମିଶିଲା, ୟାର ତୁ କାମ କର ମତେ ପାଗଳ କଲା, ୟାର ତୁ କାମ କର ମତେ ପାଗଳ କଲା। ଆମ ବଳକୁ ଧରି କଳ କରିବା, ଆମେ ମାସ ଯାକ ଗାଈ ଗାଈ ଉପରୁ ଗଲେ ହବ କି? ବାପ ଧନ ଆରେ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଭାରି ଯାକୁ ଧରିଲେ, ନିଜର ଜରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲେ, କଳି ପୁରୁଷ ତ ଦୂର ଯାଇଛି ହୋଇ, ପୁଷ୍କର ଭାଇର ପାଦରେ ପଡ଼ିଲା ଦାଇ, ଅସମୟ ବେଳକୁ ଗାଈ ଦୁଧ ବେଳକୁ ଭାଇ, ଭାଇ କି ବିପତ୍ତି କରିଲେ ଭାଇ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ପୁଣି ହେଲା ମିଳନ, ପରିପୁରୁଷ ଦେଇଥିବ ଦେବ ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଶୋକ ନ ବୋଲି ଯିଏ ଡାକିବ, ତା ପାଖକୁ କରି କେବେ ହେଲେ ନ ଯିବ, ନଳ ରାଜାର ନା ପୁଣ୍ୟ ଶୋକ ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଚରିତ୍ରରେ ଲେଖିଲା, ଦିଟା କଥା ହେଲାଣି ରେ ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେ ବଳି ଜୀବନ ହେଲା ହେଲା। ବୋପା ମାରିଥିଲେ ମାରିଥାନ୍ତା ଚୌକା, ପୁଅ ଛକା ମାରିଦେଲା। ପଳଉଛ ନାଇଁ କରୁଛ, କାହିଁକି ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛ? ଭିଡ଼ିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୋର କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିପାରେ ମୋ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ମୋ ସହିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ